أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, सूरतुल हज रुकू नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। इसका एक हिस्सा हमने पिछले सबक में पढ़ा है। रुकू नंबर 2 का बकिया हिस्सा हम इस सबक में शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुल हज रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूसा
वल्लज़ीना अशरकू, वल्लज़ीना अशरकू, अशरकू, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती, वक्फ की हालत में यौमल क़ियामह पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली, अला कुल्ली शैइन शहीद, अला कुल्ली शैइन शहीद। अलम तरा, अलम तरा अन्नल्लाह, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू, यस्जुदु लहू मन फिस समावाति, मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि, व मन फिल अर्दि वश्शम्सु, वश्शम्सु वल कमरु, वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु, वन नुजूमु वल जिबालु, वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु, वश्शजरु वद्दवाब्बु, वाव दाल जबर वद, दाल जबर दा, लाम को छोड़ देंगे। वद्दवाब्बु, वद्दवाब्बु वकसीरुम मिनन नासी, वकसीरुम मिनन नासी, वक्फ की हालत में मिनन नास पढ़ेंगे। वकसीरुन, वकसीरुन हक्का, हक्का अलैहिल अज़ाब,
وكثير وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله ومن يهن الله فما له فما له من مكرم من मुकरिम वक्फ की हालत में मिम मुकरिम पढ़ेंगे। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। यफ़अलु मा यशा। हाज़ि हाज़ानी हाज़ानी ख़स्मानि इख़्तसमू। हाज़ानी ख़स्मानि इख़्तसमू। ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ी रब्बिहिम वल्लज़ीन कफ़रू वल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत क़ुत्तिअत लहुम क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नार थियाबुम मिन नार युसब्बु युसब्बु मिन फौक़ि युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम रुऊसिहिमुल रुऊसिहिमुल हमीम। युसहारु 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 बिही मा फी बुतूनिहिम मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद मा फी
بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से सूरतुल हज का रुकू नंबर 2 हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरतुल हज रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون